फ्रेंड्स जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार जनाऊँगी। आज मोर हूँ जन्मदिन। आज बाट ओषा दिन मो जन्म होती। आज बहुत खुशी लगुच कहीं आज दिन में जन्म होती। मो माँ तो मत छाड़ी चली जाइए। मो माँ ना मो बापा छोट बड़ू मो बापा को हरई। मो बापा भी ना मो बापा मोटे छोट बड़े मत होता 2 मास होता मो बापा जो छाड़ी चलीगले मत। मो माँ मत छोट बड़ कला। आज भाया दिन में मो माँ भी ना मो माँ थे बहुत मन पड़े मो माँ कथा कहीं मो माँ थे आज भाया दिन में जन्म होती। आज आज ये दिन में माँ थे ठाकुर पाक जा क्षीर ढाल के पूजा अर्चना से करता मो छाड़ से भाग्य तो नहीं मो बापा माँ छाड़ी गले मत तो पूरा अनाथ करदे गले कहीं मु बापा माँ थे माने घरे थे जिते खुशी लगे ना मो बापा माँ ना मो बहुत मत कष्ट हो छोट मो बापा को हरैली बड़ जहाँ मैंने भाविली मो माँ अच्छी मो माँ छोट मत बड़ कला मो माँ सब किसी करी भगवान से भी सब मैंने करदे मो माँ को भी कैंसर रोग देदेले मो माँ 2020 मो माँ को कैंसर रोग होता ऑपरेशन होता भल होता फिर 2023 मो माँ छाड़ी चलीगले कहीं ब्रेन कैंसरटा ब्रेन मुंड को उठीगला मैंने डॉक्टर कहले कि ठीक करहबनी बहुत कष्ट छाड़ी चलीगले बो कथा भारी मन पड़ुछि। मो माँ थी मत बहुत मानते साहस लगता जहाँ मो माँ अच्छी मो साथी मो माँ छाड़ी गला दिन मत भल लगुनि सब सब टेंशन लगुच सब माने कौन कम मत भी मत मैंने साहस पाऊनी माने सहारा मिलूनी मत कि सपोर्ट भी करूना मत बहुत माने कष्ट होची कहीं सतरे माने सांग मैंने जार माँ नहीं तार दुनिया किसी ना माँ जार नहीं तार कि ना दुनिया माँ तो कौन कह माँ को विषय आज बहुत मन पड़ मो माँ कथा बहुत चेष्टा कली मेडिकल नेली डॉक्टर ऑपरेशन कली सब कली बहुत ट्रीटमेंट भी कली माँ पाखे सब कली कैंसर रोग तो छाड़ कही हेनी ना लाइफ तो सेमती किसी भी ना आप सांग मैंने आपण मैंने चाहिए मुझे आगू बढ़ी पारि बहुत आशा रखी फेसबुक समस्ते भिड कर मुझे कहली मुझे भिड करी जदि आपण मैंने सब सपोर्ट करेंगे भल पाइबे ना कहीं मो फेसबुक मुझे आगू बढ़ी पारि सो दुनिया सब तो आजकल दुनिया किए कारण हमें बापा माँ थे बापा माँ छाड़ी चलीगले तो दुनिया रे माने एबे मु एका ही गली से पर्सनल माने सोशल मीडिया रे भी फेसबुक समस्त वीडियो करते मुझे देखी वीडियो कली भाविली किसी पर्सनल कथा शेयर करी फेसबुक समस्त शेयर कली तो बहुत सांग मैंने मत फेसबुक बहुत सपोर्ट कर बहुत भल भल कमेंट दूसरी मतलब बहुत खुशी लगुच मत भर एत सोशल मीडिया रे बाहर दुनिया में बहुत सपोर्ट कर भल पाँच आपण मैंने चाहिए मुझे बढ़ी पारि मोर बहुत अच्छा माने इच्छा अच्छी फेसबुक भिडियो करी आगू बढ़ी मत बहुत सारा लोग भल पातु सोशल मीडिया समस्त भल पाए मत भल पातु तो घरे माँ चलीगला दिन बहुत हईराण हवा पड़ा बाहर को लास्ट बाध्य बाहर को आसा पड़ा बाहर हैदराबाद अच्छी हैदराबाद मैंने कम करुँची घरे बसले तो किए टंकाटा देवेनि जहाँ किसी ना कि कम करा पड़ो ना मो माँ भी आशार थे जब आशार माँ थे मुझे घर पाखे थी किसी कम करूँ आम जो चली जाऊँ माँ चलीगला दिन मैंने मत भल लगुनि कि से मैंने घर बेला सब बो कथा मन पड़ी बो को फोटो सब मैंने सामने देखा देखुची बो को कथा मन पड़ी बो स्मृति सब बहुत मन पड़ी मैंने पलि आसते हैदराबाद से कम कर तो मो भिडियो भिडियो किसी करें कहीं कैमेरा फैम मैंने ना धरियापी ड्यूटी करुँच 12 घंटा ड्यूटी कराया पड़ी ड्यूटी करके तो मतलब टाइम मिलूनी भिडियो भिडियो किसी करने तथापि जी टाइम मिलूँ जहाँ किसी गोटे एंटरटेनमेंट भिडियो करदे सेमती तो मोर किसी माना ना जे मुझे आगू बढ़ी पैसा फेसबुक भिडियो करी पैसा इनकम करी मोर सेमती किसी मोर किसी ना एमती गोटे खुशी मत भल भल लगुच फेसबुक भिडियो कर समस्ते बनाऊँ मुझे बनैली चाहिए यदि आपण मैंने चाहिए यदि मैंने फेसबुक भिडियो करी मैंने सपोर्ट करे तो आगू बढ़ी पारि और ये आशा नहीं तथा मुझे चेष्टा करिडियो करुँची आपण मान भल पाइले मो बहुत माने खुशी लगे मत आप सपोर्ट करें मत बहुत खुशी लगे मुझे आगू बढ़ी जी मत भल पाँच सपोर्ट कर सेमती मत सपोर्ट करूँ भल पातु मुझे आगू बढ़िया चेष्टा करी मो माँ सब स्वप्न मुझे पूरण करने चेष्टा करी तो मो बोर तो बहुत स्वप्न था सब किसी स्वप्न तो मुझे पूरण कर पाइली मो माँ छाड़ी चलीगला भाई मुझे चाकरी बाकरी करी भल पैसा इनकम करी माँ को खुशी रखी घर द्वारा भल करी छाड़ सेमती किसी मैंने कर पाइली मो माँ अधा बाट मो माँ छाड़ी चलीगला मत
ଆଉ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ମୋର ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିକି ଆଗକୁ ଭଲ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି। ଆଉ ମାଆର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ମାଆର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୋତେ ସେଇଟା ମୋତେ ମୋ ଛାତିରେ ରହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ଅପରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଲା 2020ରେ, ସେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ଥିଲା। ସେମାନେ କଟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହର କ୍ୟାନ୍ସର ମେଡ଼ିକାଲ ଏଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଦେଖେଇଲି, ମାନେ କେଉଁଠି ବି କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା କହିଲେ, 4 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଆମ ଗାଁ ସାରା ଲୋକମାନେ କିଛି ପଇସା କିଛି ଗୋଟେଇକି ମୋତେ ଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ବି ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସୋସିଆଲ ଡ୍ରିମ୍ ସବୁ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଆସି ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବି ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଲୋନ୍ କରିଥିଲି, ଦେନାଦାର କରିଥିଲି, ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ମାନେ କଟକରେ ଅପରେସନ୍ ମୋ ମାଆଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଏକା ଥିଲି ମୋ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଆଉ ଅପରେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ମାନେ ଅପରେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କଟା ହେଇଗଲା, ସେଟା ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ନେଇକି ତୁମେ ଯାଅ, ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ବାୟୋ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, କ'ଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ମାଂସପେଶୀଟା ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ନେଇକି, ଯେତେବେଳେ ରାତି ତଥାପି 12:30 ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ରାତି ସେ 12:30 ଖଣ୍ଡେ ରାତି ହେବ, 12:30 ରାତିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ମାଂସଟାକୁ, ବାଟରେ 4-5ଟା କୁକୁର ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଆଉ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ରାତି 12:30 ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡର ଲାଗୁଛି କୁକୁର ଗୋଡ଼େଇଲେ କ'ଣ କରିବି। ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦିଆଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଚା ବିକ୍ରି ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ସେ ଦୋକାନ ଦିଆଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରମାନେ ଶୁଣିଲେ, ସେ କୁକୁର ପଳେଇଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ଗଲି, ଦେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, ଅପରେସନ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ସବୁ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, କାଢ଼ିଥିଲା ପରେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଭଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମାଆ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିଲେ, 2021, 22, 23 ଭଲ ରହିଲେ। 23 ଆଡ଼କୁ ମାଆଙ୍କର ସେ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ଛାତିକୁ ଉଠିଲା। ଆଉ ଛାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଛାତିକୁ ଉଠିଛି, ତୁମେ କେମୋ ନିଅ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ପକାଅ। ଲାଇଟ୍ ପକାଇଲା, କେମୋ ପକାଇଲେ, କେମୋ ତଥାପି 4-5ଟା କେମୋ ନେଇଛି, ଲାଇଟ୍ 25ଟା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ମାଆ ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ, ଫେର୍ ଭଲ ହେଲା। ଫେର୍ କିଛି ଦିନ 6 ମାସ ପରେ ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ରୋଗଟା ଉଠିଗଲା। କାହିଁକିନା ଘରେ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶାରେ ଥିଲେ କାମ ଦାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଇଲେନି ପିଇଲେନି, ସବୁବେଳେ ଏଠି ଯା ସେଠି ଯା, କାମ କର, ଖରା ବୁଲ, ଏଠି ବୁଲ, ବହୁତ ମାନେ ମୋ ମାଆ କଷ୍ଟ କଲେ। ଯେଉଁ ନ କଲେ ଆମେ ଚଳିମୁ କେମିତି, ଖାଇମୁ କେମିତି। ଆମ ମାଆ ତ ଆଶାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ କିଛି କରୁନଥିଲି, ଘରେ ଥିଲି। ଆଉ ମାଆ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଇସା 2 ପଇସା ଆସେ, ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ 2 ଜଣ ବହୁତ ମାନେ ମାଆ ପୁଅ ଆମେ ଭଲରେ ମାନେ ଥିଲୁ, ଭଲରେ ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ଭଲରେ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେତିକି ତ ମାନେ ସହିପାରିଲେନି। ମୋ ମାଆକୁ ମୋଟର ଭଗବାନ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବ୍ରେନ୍ ଉଠିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉଥରେ ଗଲି, ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ। ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଉ ମାନେ ଇଏ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ବ୍ରେନ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ଉଠିଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ସେଇଟା ତଥାପି ଯେତିକି କେମୋ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଯେତେ ଦିନ ରହିଥିଲା, ଘରେ ଆସିଲି। ଘରେ ମାଆ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଁ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼, ମାନେ ବାଁ ଗୋଡ଼ ଆଉ ବାଁ ହାତ କୋମା ହେଇଗଲା, କିଛି କାମ କଲାନି, ଖାଲି ଶୋଇକି ରହିଲେ। ତଥାପି 6 ମାସ 3-4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ଘରେ ମାନେ ମାଆ ମାନେ କୋମାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାର ସବୁ ସେବା ଯତ୍ନ କଲି। ତାପରେ ଆଉ ତ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ହଠାତ୍ ମୋ ମାଆ ରାତି 10:30 ଟାଇମ୍ ହେବ, ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, ହଠାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କଫ ବାହାରିଲା, ଆଉ ମୋ ମାଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। କଥାଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ବି ମୋ ମାଆ ଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମାଆ କଥା ସବୁବେଳେ ମୋ ମାଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ପୁରା ଅସହାୟ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ ବି ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, କିଛି କରିପାରୁନି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ କଥା। ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ସେୟାର କରିନଥିଲି ଫେସବୁକ୍ରେ, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେୟାର କଲି। କାହିଁକିନା ଏ ଜିନିଷଟା ରଖିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସବୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ରେ, ସବୁ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି, ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେତିକି ଜଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଫେସବୁକ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମିତି ମୋର କଥା ସେୟାର କଲି।